और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2207 नए मामले दर्ज हुए हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 75,000 के पार हो चुकी है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन में ये बात कही गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत भर में महलूकीन की कुल तादाद 601 हो गई है। कल एक ही दिन में 23,495 कोरोना के टेस्ट किए गए। हैदराबाद के किंग कोठी अस्पताल में महकमे सेहत के मुलाजमीन की जानिब से शुरू करदा एहतजाज के 3 दिन मुकम्मल हो गए हैं। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत 10% इंसेंटिव देने का वादा किया था, आज तक नहीं दिया गया। इसके अलावा अस्पताल के डॉक्टर्स पर क्वारंटाइन की छुट्टी भी न देने का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि वो जब से कोरोना वायरस की वबा शुरू हो गई है तब से अपनी जान की परवाह किए बगैर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बावजूद इसके आला ओहदेदार मसाइल को हल करने से कासिर हैं। कोरोना वायरस को लेकर हुकूमत की गैर संजीदगी के खिलाफ तेलंगाना जना समिति और बाएं बाजू जमातों ने एहतजाज किया। प्रगति भवन पर धरना दिया। पुलिस ने कोदंडाराम को हिरासत में लेकर गोशा महल स्टेडियम मुंतकिल किया। प्रोफेसर कोदंडाराम ने पुलिस के तरीके पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज किया जा रहा है। दस्तूर ने शहरियों को एहतजाज करने की इजाज़त दी है। हुकूमत आवामी आवाज़ को नहीं दबा सकती है। कोदंडाराम और बाएं बाजू जमातों के लीडरों ने वज़ीर आला केसीआर पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम आयद किया है। ముఖ్యమంత్రి మేలుకో ప్రాణాలను కాపాడు బతుకుదెరు నిలబెట్టండి పిలుపునిస్తున్నాం. ఇవాళ ప్రజల ప్రాణాలకు రక్షణ లేదు, ఎవరికి బతుకుదెరువు లేదు. మేము కోరేది ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి యాది మర్చిస్తున్నాడు, ప్రజల్ని మేలుకో ప్రజలను కాపాడంటున్నాడు. అమెరికాలో శ్వేత సౌధం ముందు మొన్న నల్ల జాతీయులు ఉద్యమం చేస్తే నిరసన తెలిపితే అవకాశం ఇచ్చింది, కానీ మన దగ్గర కనీస నిరసనకు కూడా అవకాశం ఇవ్వట్లేదు. రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వనివ్వరు. కలిసి నిరసన తెలుపుదామంటే నిరసన తెలుపనియరు. ఈ అప్రజాస్వామిక ధోరణిని ఖండిస్తూ ఇప్పటికైనా ప్రజలకు మేము ఇచ్చే పిలుపు ఒకటే, ఐక్యంగా నిలబడదాం, ప్రాణాలను కాపాడుకుందాం. ఉచిత వైద్యం కావాలి, బతుకుదెరువు నిలబెట్టుకుందాం. నెలకు 7,500 రేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి అన్న ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేద్దాం, సాధించుకుందాం. ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు 45 జీవో ప్రకారం ఉద్యోగాలకు ఆదాయ భద్రత కల్పించాలి. తీసేసిన కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగస్తులకు అవకాశం ఇవ్వాలని। कोरोना वायरस की बढ़ती हुई वबा पर काबू पाने में तेलंगाना हुकूमत नाकाम हो गई है। हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराज़गी जाहिर करते हुए प्रगति भवन का घेराव करने की कोशिश करने वाले तेलुगु देशम लीडरों और कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ओल्ड MLA क्वार्टर्स के करीब पुलिस ने तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर एल रमना को हिरासत में लेकर नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इसी तरह तेलुगु देशम पार्टी के ग्रेटर हैदराबाद दफ्तर पर एहतजाज करने वाले कारकुनों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कोरोना से सेहतमंद होकर फराइज पर लौटने वाले नॉर्थ जोन के 220 पुलिस जवानों में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के हाथों किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कोरोना से लड़ने में डॉक्टर्स के साथ साथ पुलिस का भी अहम रोल है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर 24 घंटे ड्यूटी अंजाम दी। अंजनी कुमार ने कोरोना से सेहतमंद होने वालों से प्लाज्मा का अतिया देने की अपील की। अंजनी कुमार ने कहा कि कोरोना से मुतासर पुलिस जवानों को हर तरह का ताउन फराहम करने की जिम्मेदारी मकामी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर की होती है। बट ఈ ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ కరోనా వ్యాధితోటి ఎట్లా ఫైట్ చేయాలి, ఇది ఎంత పెద్ద ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పటివరకు హిస్టరీలో రాలేదు. ప్రతి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి, ప్రతి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మైండ్లో ఒక బ్యాటిల్ జరుగుతుంది. బాడీలో బ్యాటిల్ తర్వాత వస్తుంది. ఫస్ట్ అంటే ఇది ఒక మైండ్ బ్యాటిల్ ఉంది. మైండ్ బ్యాటిల్ అంటే ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయాలి, బై ఛాన్స్ వస్తే అంటే ఏం చేయాలి, పిల్లలకి చూడాలి. ప్రతి ఫ్యామిలీలో పెద్దలు ఎల్డర్స్ ఉన్నారు, ఎల్డర్స్కి చూడాలి. నాకు ఎంత హ్యాపీనెస్, ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది ఈ ఎంటైర్ యాక్టివిటీస్లో. మన విమెన్ ఆఫీసర్స్
women officers, they are equal partners in this battle. कोहिर मंडल के वार्ड नंबर 2 के नुमाइंदा एमपीटीसी हन्नान जावेद और वार्ड मेंबर वाजिद ज़ैबी ने क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए अपने हल्के में होम्योपैथी की दवा तकसीम की। जहांगीरवाड़ा में जुमे की नमाज के बाद मस्जिद इब्राहिम के बाहर मुफ्त दवा तकसीम करते हुए हन्नान जावेद ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल की जानिब से होम्योपैथी की ये दवा पूरे हल्के में तकसीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाजी दूरी, मास्क का इस्तेमाल और एहतियात बरतते हुए कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। हन्नान जावेद ने कहा कि क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए दवा के साथ साथ एहतियात और हल्की वर्जिश भी ज़रूरी है। रोजनामा मुनसिफ के एडिटर इन चीफ और सदर नशीन सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी खान लतीफ़ खान का अमेरिका के शहर शिकागो में इंतकाल हो गया। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक शिकागो में ही तदफीन अमल में आई। 2 हफ्ते कबल खान लतीफ़ खान अपने भाई की इयादत के लिए अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका जाने के बाद तबीयत ख़राब हो गई और मुख्तसर सी अलालत के बाद वहीं पर इंतकाल कर गए। खान लतीफ़ खान सुल्तानुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी से आखिर दम तक वाबस्ता रहे। पड़ोसी रियासत तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाली ऐश्वर्या रामनाथन ने यूपीएससी में कौमी सतह पर 47वां रैंक हासिल किया है। फिलवक्त ऐश्वर्या हैदराबाद के इलाके मौला अली में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट एकेडमी में खिदमात अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इंसान अगर सख्त मेहनत करे तो उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। Because each and every day we have to motivate ourselves to study, to prepare hard and to write good exams, and this journey is so long that we have to write prelims, mains and interview. The exam itself will take 1 long year, and for preparation we have to consistently work hard. I used to prepare in the way that I have fixed study hours during which I used to study. Daily I try to wake up at 5:30 in the morning so that I will get a good study time in the morning period. I also studied in the afternoon also. Since I was not going for work and I was able to prepare full time, I used to follow this study timetable, and it's very important for everyone to keep a study timetable, stick to it, and we should achieve. Daily I used to write in a diary of how much we should study today, and of that it's not possible to complete it 100%. But even if we have completed 30%, it's a success. So daily it's a small step. That is the secret of UPSC, and anyone can clear it if they have this consistency and hard work with them. And another one important thing is that this exam has a luck factor also. So we should not leave this exam in the early stages itself, that I'm not getting through. As long as you are in the cycle, as long as you are giving the exams, you will definitely clear it till you exhaust your attempt. कौमी यौम बुनकर के मौके पर सीनियर बुनकरों को आचार्य कोंडा लक्ष्मण बापूजी अवार्ड से नवाजा गया। मुंगेर जिला कलेक्टर अनीता रामचंद्रन के हाथों सीनियर बुनकरों में ये अवार्ड तकसीम किए गए और इनकी शालपोशी की गई। इस मौके पर कलेक्ट्रेट में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें बुनकरों के अलावा हैंडलूम सनत के ओहदेदारों के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर अनीता रामचंद्रन ने कहा कि बुनकरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत संजीदा है। 5300 बुनकरों को 21 करोड़ रुपए इमदाद जारी की गई। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में भी बुनकरों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से रोज़गार से महरूम बुनकरों को रुकन असम्बली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने इमदाद फराहम की है। गुज़श्ता 4 माह से वो रोज़गार से महरूम है। नलगुंडा के बुनकरों की परेशानियों को सुनने के बाद कोमट रेड्डी ने अपनी वालिदा के नाम से कायम करदा फाउंडेशन के तहत 3500 बुनकर ख़ानदानों में 3 माह का राशन तकसीम किया। इस दौरान कोमट रेड्डी ने सरसिला के बुनकरों को जो सहूलियात दी जा रही हैं, रियासत के तमाम बुनकरों को इसी तरह की सहूलियात फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సిరిసిల్లక సిద్దిపేటక గజ్వేలక తెలంగాణ రాష్ట్రానిక జిల్లా మంత్రి సిగ్గు శరం లేకుండా ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రి ఈ చేనేత కార్మికుల సమస్యల మీద 4 నెలల నుంచి
ముఖ్యమంత్రి గారితో కానీ కేటీఆర్తో కానీ ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి ఈ కార్మికుల్ని ఏ విధంగా మరి ఆదుకోవాలన్న ఆలోచన చేసిందా? ముఖ్యమంత్రి సెక్రటరియట్ ఆర్కిటెక్ట్ని పెట్టుకొని సెక్రటరియట్ నమూనా డిసైడ్ చేసేందుకు గంటల కొద్ది పెడుతుంది ముఖ్యమంత్రి. కానీ ఆకలితో అలమటించి ఈరోజు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి చేనేత కార్మికుల గురించి ఒక గంట సేపన్న ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడిందా గత 4 నెలల్లో? నేను ఒకటే ముఖ్యమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, కోరుతా ఉన్నా తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి చేనేత కార్మికుడికి ఈ విపత్కర పరిస్థితిలో ఆదుకుంటందుకు 25,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. నేను అంటున్న ఈ 4 నెలల పేరు మీద మీరు కూడా ఇమీడియట్గా తక్షణమే ఒక 25,000 రూపాయలు మంజూరు చేయాలని ప్రతి చేనేత కుటుంబం. वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मुल्क में कोरोना के मामले 20 लाख के पार। कोरोना के खिलाफ जंग कैसे हो आर पार? बढ़ा वबा का खतरा, कैसे हो कोरोना पर वार? गांव देहात में हुई रसाई, हालात से कैसे निपटे सरकार? कोरोना कब खत्म होगा? खौफ और खतरे का सफर।